ভাইজান একটা অনুরোধ করছে, ওই একটা কাসিদা আছে আমার ইমাম আলা হজরত আহমদ রাজা খান ফাজিল বেরলবী রহমতুল্লাহ আলাই, ওনার একটা বিখ্যাত কাসিদা আমি এক করলি শুনাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূল সবাই ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ লাম ইয়াতি نذيرك في نذر مثله تو نہ شد پیدا جانا जगे राजे को ताजे तुरे सरसों है तुझे को शाहे दो सारा जाना या रसूल সবাই या हबीब अल्लाह या रसूल البحر على والموج طغى من بقاس طوفى هوش ربا من بقاس طوفى هوش ربا مجدار میں बिगड़ी मजदार में बिगड़ी मोरे नैया पारे लगा जाना या रसूल या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह अर्रूह फिदाक फज़िद शोलाद कर बर जर शिकाये के शोलाद कर बर जर शिकाम तन मन धन सब फूक दिया मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जाने भी प्यार से जला जाना या रसूल या हबीब अल्लाह या रसूल या हबीब अल्लाह या रसूल या रसूल या हबीब तो उपमा तुम्हारी হয়নি কখন তোমারি মতো কেউ হয়নি সৃজন